Alice and Olivia, 3,800 last price. 3,800 last price. Nasa 29,30,000 yan. Pamain ako, Alice and Olivia, 3,800. Lemon kay Madam Elise Agawin. Yours na, Ma'am Elise. Thank you. Ma'am Elise, 780. Yours. Suot ni Franz. Alice, gusto ko rin yan, babe. Bagay rin yan sa akin eh. Pamain ako dyan, Alice, 3,800 last price. Good as new, 10 out of 10, mga madam. Good as new talaga. 10 out of 10, Alice and Olivia, small size. 850 kay Miss Marge daw. Miss Marge, 850. Yours na. Miss Marge, oh. Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bago to, Miss Marge. Magbibigyan ka rin? Social naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Ang mahal ng ganito. Ang mahal ng gantong damit. Yung gantong quality. Pure linen siya. Tapos embroidered. Okay? So, Ate France, 3,800. Mine, Alice and Olivia. 3,800. Authentic Alice and Olivia. Ito kay Miss Marge also. Mine, Alice and Olivia. Marimekko. Mine Marimekko, mga madam, 580. Size nito ay XL, brand new Marimekko. Mine, brand new Marimekko, 580 only. Pamine, Marimekko XL. Sinong gusto Marimekko XL, okay? Mine, Marimekko XL, 580. Code natin, Marimekko, 580. Mine, Marimekko, 580. Rin, tabi to. Doon din sa brand new din. My brand new Marimekko. Miyuki gown. Anong gown ba need mo, Miyuki? Miyuki. Anong gown color? Color ng gown. Sige nga. Kay Ma'am Elise din to. Ma'am Elise, yours ba? Tama ba? Miss Elise? Kay Ma'am Elise. Yeah. Jacket. What brand? Uniqlo. Kaso pambata ata to. Pambata ata to, 150 nakalagay eh, no? O, pwede rin naman sa akin. Pamain ako dito ng Mine Beige. Mine Beige. Mine Beige na lang po. Jacket, Mine Beige, 850. Mine Beige, 850, Uniqlo. Ganda rin. Pwede sa akin, sa mga, ano ko mga madam, mga small, ganyan. Light pink, light brown, or gray. Okay, light pink, light brown. Sige, pag meron. Ay, wala. Wala akong gown ngayon talaga. Wala akong gown. Pamain ako dito ng Mine Beige, 850. Ma'am, gusto niyo to? Kaso large to. Zara to. This one is Zara. Zara latest to. Large. Gusto niyo ba? Nagaganto ba kayo? Nagaganto kayo, ma'am? Ganda, oh. Mahal to sa Zara, 2,000. Kaso large to. Mga 29 waist. Ang ganda. Tapos naka-jeans ko. Ang ganda nito. Gusto niyo, Zara. Oh. Mine, Zara top, 780. Code natin, Zara top, 780. Sinong gusto? Mine, Zara top. Nice to, oh, mga madam. Mine, Zara top, 780. Large sa Zara. Mine, Zara top, 780.
ba yan? Top? Top yan. Hindi dress na ako. Ay, akin na muna. Alabas mo muna yan. Check ko muna yan. Ayan, magaganda pala yan. Boy, girl. Sige. Ito, Zara brand new, 1.5. Pure linen to. Pamain, Zara, brand new, 1,500. Mine, Zara, brand new, 1,500 mga madam. Sinong gusto? Pamain, Zara, brand new, 1,500. Okay? Mine, Zara, brand new, 1,500. Oh, nice to. Pure linen. Small, lagi isa na lang. Pamain, Zara, brand new. Pure linen siya. Jacket. Mine, Zara, brand new, pure linen. Okay? Bigay mo kay Miyuki 2.8. Miyuki Lin, kaya gusto mo to. Size ito, 24 waistline. 24 waistline. Oh. 2.8 yan, 2.8. Mine dress to 8. Pang men's yung iba. Joy, Oh. gagawin mo lang kasi alis na pa na. Ano mo? Hotel daw. Okay, next tayo. This one. Ganda. My dress kay Ma'am Baby Bello. 2.8. Kay Ma'am Bebe Bello. Yours na, Ma'am Bebe Bello. Sino si Baby Bello? Pamain ako dito. Nag-Viber ka na, Ma'am? Nag-Viber ka na. Ito maganda, oh. Pink embroidered. Mine, pink embroidered, mga madam. Mine nyo na lang to. Pink embroidered. Ganda rin. Large. Kasha. Pamain, 680. Mine, pink embroidered, 680, ma'am. Mine, pink embroidered.